Padulong mi sa relocation. So, duwa mi ani. Relocation mi karon. So, naami taoran og kapitor diri. Hey guys. Kay buhing halad. Giatagan ta karon og manok no. Pang tinula. Agimi. Yan may manok pang tinula. Here at your location. Kami diri sa relocation sa Malasila, Loayon og saan? Ambot. Ambot. Importante na may chicken. Yung hapon na lang ni. Pang ano? Dinner. Ay, si ano din. Kay Namubli mami yung sao ni Ron kasi mulupat ni Ron sulod sa kanan. So na ako'y mga strategy para dili siya makalupad no. So, watch and learn na. Watch and learn niya. Inganion lang siya pagpalipong. Ay patulogon lang dahil manok mo. Ay tapos ibutang mo diri. So tulog na siya no. Kanawa na tulog. Sirado na namin mo.